बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दे और पित्ते की पथरी दूर करने का इलाज। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिन्हुल अन्हार व इन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फयख्रुजु मिन्हुल मा وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما